તો તમારે સાંજે રાઈડ જોઈએ છે મંજુબેન? મંજુબેન એટલે સાંજે તમને સાંજે રાઈડ જોઈએ છે? હું રિંગ તમને કરીશ. આ એમને કીધું ને કદાચ લઈ જઈશ. એ ડાન્સાબેન કીધું મને તમે રિંગ કરજો. મારી રિંગ નહીં આવે તો નહીં, મારી રિંગ આવે તો તમારે આવવાનું. ના પણ એટલે શું કે એ પ્રમાણે ના મને ખબર છે, હું સમજી ગઈ, ખ્યાલ આવ્યો મને. હાસ તો તાર તો સાવ નજીક છે. હા તમારે ત્યાં મારે જો બેન હશે ફ્રી તો કઈશ તમે ઉતારી જાય એમ, નહીતર પછી તમે તો સુધી છે. આ કોઈને ખબર ના હોય તો બોલતા હતા કે અહીંયા ગ્રહણ નથી દેખાવાનું. એટલે આ ગઈકાલે છે ને દૂધ પવા કાલ ભગવાન ધરાવવાના, એટલે કાલ દૂધ પવા ભગવાન કાલ બી ધરાય. એની બેન સાથે વાત કરી એને કીધું અમેરિકામાં નથી. આ કે અમેરિકામાં છે અને અહીંયા ન્યૂ જર્સીમાં છે આપણામાં ગ્રહણ. વાત ક્યાં છે? હું ગયા વખતે હું સુરદીપને પૂછીને જ કરું બધું. મેં જે બી બોલો છો ને YouTube ઉપર રેકોર્ડમાં જાય છે. મેં એક વર્ષ પહેલા જે કેલેન્ડર બનાવી ને, એક વર્ષ પહેલા મેં નોટ કરી દીધું આઈટી કેલેન્ડર. તમે આજે તમારે હાથથી દીવા ઓમ મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડધ્વજ મંગલમ પુંડરીકાક્ષ મંગલાય તનોહરી. ઓક્ટોબરમાં 2 ગ્રહણ હતી ને? હા 2 હતી, પણ એમ કહેતા કે પેલું અહીંયા દેખાવાનું, આનું તો દેખાવાનું. આવું બધી ચર્ચા થાય. જો અહીંયા ના હોય તો કઈ ચર્ચાનો વિષય ના હોય તો ચર્ચા. તમે આવડે ને? એક મિનિટ. હા તમે આપો. ના ના તમે બેસો. તમે બેસી રહો, હું આવું છું. અહીંયા બેઠી છું કે નહીં? હું અહીંયા જ બેઠી છું, તો પૂછ ના કરો. બને એકમાં પાણી મૂકવા માટે, એકમાં એક રસ્તો પહેલે જય નારાયણ. હે કૃષ્ણ હે ગોવિંદ હે પરમાત્મા. આ મૂર્તિ ખબર શુક્લ ક્યાં હતી મારી મૂર્તિ? ત્યાં પાવર ફૂલ છે ને ઇસ્ટર્નમાં ફૂલ છે ઓર આરતી બધું છે. આજે ત્યાં દીવાની તો કઈ જરૂર છે ને? ના ઇલેક્ટ્રિક ના, એક ત્યાં વચ્ચેની દીવો ઇલેક્ટ્રિક વાળી છે નહીં, બધે ઇલેક્ટ્રિક વાળી. मैं 17 को जाने वाली इंडिया. कौन सी एयरलाइन? इंडिया. देखो क्या हुआ, कुवैत. हम लोग फिलाडेल्फिया से टिकट हुई थी, वहाँ कतार बंद हो गई. तो बंद हो गई? नहीं, 15 दिन से बंद हो गई. हाँ तो उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया ना, तो बंद हो गई ना. अमेरिकन को दे दिया ना. એટલે मुझे क्या जाने का, न्यूयॉर्क जाने का. हाँ तो अमेरिकन को दिया. अमेरिकन एयरलाइंस नहीं यही कहते, मगर वहां से जाने का न्यूयॉर्क से, कतार में जाने का और न्यूयॉर्क से बैठने का. और यहाँ से फिलाडेल्फिया से बंद हो गई. हाँ बंद. यहाँ से अमेरिकन ने ले लिया. अमेरिकन में जाओ ने तू या बोस्टन जा या टेक्स और क्या मार નથી જોતી. ન્યુયોર્ક બધાને જો તો મૂકવા કોણ આવે? આવે છે ફોન ના કરો, બાથરૂમ ગયા છે. ના ના કોઈનો મેસેજ આવતો.
તમારો જ ફોન હતો મારો 1 મિનિટ પહેલા. તો બેનાનો હશે. ના બેનાનો નથી. કયો નંબર? કયો નંબર છે? ખબર નહીં કોનો. 270 છે? ના તો આ તો કોઈ બીજો ભલતો ના 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 બેના બીજા નથી. આજે બહુ જગ્યા જેના આપણા લક્ષ્મી પૂજા કરીએ છીએ ને, હા બંગાળ બાજુ લક્ષ્મી પૂજા, યા ગુજરાતી લક્ષ્મી દુર્ગા પૂજા આજનો દિવસ આજનો શરદ લક્ષ્મી. કેમ લાગે? આજે તો આઈસીસી માં બી હોય ને. એ લોકો શાયદ ના બંગાળી કાલે છે ફ્રાઈડે, સેટરડે, સન્ડે. બંગાળી લોકો બસ એ નથી ખબર કારણ કે નમ્રતાની ફ્રેન્ડ માં જોબ કરતી ને उसने बोले તું આ દર્શન કરવા ફ્રાઈડે, સેટરડે એન્ડ સન્ડે. ચાલ એક બેસો કરીએ. 10:30 પછી ત્યાં નીચે બધું ખાવાનું આવશે ને ત્યારે તમે જરા જજો. પેલા મેં કહ્યું તમને આવશે બોલાવે. એ તો હું આવી જઈશ ચાલ કરીએ. પાણી આજની પંચપાત્ર આગળમાં મૂકી દો. આજની પંચપાત્ર તો આમાં પાણી પેપર નેપકિન આમાંથી કાઢી નાખો. આખું બદલો એ ભલે પેપર નેપકિન જે છે ને એ તાંબડીમાંથી લઈ લે કે આમાં પાણી તમે મૂકો. ચાલ પૂજાની થાળી ચેક કરી દો. ચોખા, કંકુ, હળદર, અબીર, ગુલાલ, સિંદૂર બધું જ છે. બરોબર. નારાછડી, યા નાગરવેલના પાન, કોઈ બી 2-3 ફ્રૂટ કોઈ હોય. છે પછી કલસાજી, કલશ, લોટા, લોટામાં પાણી હોય છે ને. બસ મગનભાઈ માટે શાલગ્રામ, નવગ્રહની યંત્ર और गणपति ना मूर्ति बरोबर. फूल, वाटर जग, पेपर नैपकिन बरोबर. ચાલો શરૂ કરીએ. बोल श्री गजानन गणपति महाराज की जय. श्री महालक्ष्मी माता की जय. श्री सत्यदेव भगवान की जय. जय श्री कृष्ण. नमस्ते एवरीवन. नमस्ते all online devotees if you are watching online. Today is the Sharad Purnima. Purname kumbh bharyo sambarjo karuna. So today is the Sharad Purnima and due to the eclipse we have Satyanarayana puja in the morning. એટલે morning. પણ અમે પેલું 6 થી પછી સાંજે ગરબા હોય એટલે બને. And today in the evening we have lunar eclipse between 5:48 to 6:30. And in the evening we have Garba at Eastern High School in the Burhis at 8 o'clock. And prayer services at 7:30 at this time. So now we are going to start this Sri Satyanarayana Puja. Pavitri-karanam pani. Jamahal pani liyo. Om apavitraha pavitro va sarvavastham gatopi va jahasmareta pundarikaksham savahya vyantaraha शुचिहि पुंडरीकाक्षः पुनातु मां पुंडरीकाक्षः पुनातु मां पुंडरीकाक्षः पुनातु मां ततः त्रिवाराचमनं कुर्यात् त्रिदफे आचमनं करि राखो. ओम केशवाय नमः स्वाहा. ओम माधवाय नमः स्वाहा. ओम नारायणाय नमः स्वाहा. चौथे दफे हाथ धोई राखो. ओम ऋषिकेशाय नमः स्वाहा. हस्त प्रक्षालनम ततः भाले तिलकम कुर्यात्. आमा कंकु हो ने मगनभाई ना चंदन ना करी दो.
ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहद्स्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे भुजगन्मयः अग्निर्जेवा मनवः सूरचक्षुषो विश्वेनु देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनोभिर्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जत्रा नक्षत्रा जरसं तनूणां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतार्जुगन्तोः अदितिर्द्यौवदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातम् अदितिर्जनित्वम् द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेरिजतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः ओम सुशान्तिर्भवतु ओम सुशान्तिर्भवतु ओम सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। हाथ जोड़ीने બધા देवी देवताओं नमस्कार कर डाको। ओम श्रीमन्महागणपतये नमः। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंद्राभ्यां नमः। ओम माता पितृ चरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान भगवती महालक्ष्मी सहिताय श्री सत्य देवाय नमः। ततः संकल्पम कुर्यात्। હવે મગનભાઈ હાથ જમણા હાથે છે ને બે ફૂલની પાકડી પકડી રાખો, થોડું ચોખા, થોડું પાણી, હંસાબેન તમે નીચેથી હાથ લાગો, થોડું કંકુ. ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि च पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णुर हरिर हरिः। ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य श्री विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो अहनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे क्रौञ्चकद्वीपे रमणकवर्षे ऐन्द्रिक खंडे उत्तरी अमेरिकायाः न्यूजर्सी राज्ये बर्लिन स्थित सनातन हिंदू मंदिर प्रांगण स्थित स्थान विशेषे मासोत्तमे मासे शुभे पुण्य पवित्रतमे मासे आश्विन मासे शुक्ले पक्षे कोजागरी पूर्णिमायां शरद पूर्णिमायां तिथौ वासरः वासरस्तु। शनिवार ने शनिवासरे शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ करणे जथा रास्ते चंद्रे जथा रास्ते सूर्ये जथा रास्ते स्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु जथा जथा रास्ते स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ अमुक गोत्रस्य काश्यप गोत्रस्य नाम बोली जाओ मगन भाई महोदय। अहम स्वपत्निकाः स्वपुत्रस्य स्वपुत्री स्वपुत्र वधू फैमिली मेंबर नाम ले लो। सकल कुटुंबस्य सकल परिवार सहितस्य श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनीप्सित कामना
संसिद्ध्यर्थम लोके वा रासभायां तद्वारे वा सर्वत्र यश विजय लाभ आयु कीर्ति प्राप्त्यर्थम व्यापारे व्यवसाये दशविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम तथा च सेवा क्षेत्रे उत्तरोत्तर क्रमोन्नति पदोन्नति प्राप्त्यर्थम तथा च आधिदैविक आधिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविधताप शमनोपनार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम अद्य दिने भगवती महालक्ष्मी सहिता श्री सत्यनारायण देवता प्रीत्यर्थम यथा ज्ञानेन मिलितोपचारेण एभिर ब्राह्मणैः सह पूजनम तत् कथा श्रवणम चाहम करिष्ये। गणपति याग अर्पण करें। गणपति याग अहम करिष्ये। एक चमची पानी पकड़ी राखो स्पून ની અંદર ઓમ ભૂલી ગયા કદાચ ફ્રીજ જે છે ને ફ્રીજમાં સ્વીટ છે તો લંચ કાલે જે છે ને जय श्री कृष्ण गुरुजी। जय श्री कृष्ण। ओम तदंगत्वेन प्रथमं गणपति पूजनम कलश आराधनम नवग्रह पूजनम दिगरक्षणम दीप पूजनम चाहम करिष्ये। अबे हाथ जोड़ीने બધા દશો દિશામાં નમસ્કાર કરી રાખો। ओम तीक्ष्णद्रष्ट महाकाय कल्पांत दहनोपम भैरवाय नमस्तोभ्यम अनुज्ञां दातुम अर्हसि। ओम नमो स्तुरुद्रेभ्यो जय दिव्ये खाम्बरखमिकभतेभ्यो दशप्राचर दशदक्षिणा दशप्रदेचर दशोदीचर दशोर्ध्वाः तेभ्यो नमोस्तुतेनो वन्दतेनो प्रणयन्तु ते चन्द्रखमो जिष्णो दुष्टतमेखां जम्मे ददमः। ओम दधमः પછી હાથ જોડીને ભગવાન સૂર્યનારાયણનો નમસ્કાર કરી રાખો। ઓમ જપાત સમસંકાસં કાશપેયં મહાગુતિમ તમોવરિં સર્વ પાપઘ્नं પ્रणतोऽस्मि दिवाकरं। ओम देय सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्यमय वपुरधृत शंखचक्रः। ओम भगवते श्री भुवन भास्कराय नमः। भुवन भास्कर नो प्रतिनिधि कौन है? दीप देवता दीवानो नमस्कार कर राखो। ओम भूदीप ब्रह्म रूपस्त्वं कर्म साक्षी भग्नकृत जावत् पूजा समाप्तिर स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। ओम दीपलक्ष्म्यै नमः। ओम कर्म साक्षिण्यै नमः। सर्वोपचारार्थी पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम दीप देवताभ्यो नमः। थोड़ो घंटी वगाड़ी दो। ओम आगमनार्थं तु देवानां गमनार्थं तु राक्षसां घंटानादं प्रकुर्वीत पश्चात् घंटां प्रपूजयेत। ओम घंटानाद मुहूर्त देवताभ्यो नमः। ओम गरुडाय नमः। ओम पक्षीराजाय नमः। ओम पक्षीराजाय नमः। ओम गरुडाय नमः। પછી શંખ નો નમસ્કાર કરી રાખો। ઓમ પાંચજન્યાય વિદ્મહે पवमानाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। ओम शंखस्थ पद्मावत्यै नमः। शंखस्थ पद्मावत्यै नमः। सर्वोपचारार्थी गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि पद्मावत्यै नमः। Sir, do you need any help or you just busy? Thank you. I appreciate it. Thank you. Thanks. So if you want to live in the middle, we have so many fruits are here. Whatever you want, you can take. Okay, sir? Yeah. So Ghanti Pujan, Shankha Pujan. Now we will worship to Lord Ganesha first. तो गणपति તમારી આગળમાં છે ને? બરાબર. હાથમાં ફૂલ ચોખા પકડો। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूकफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः अस्मताम्। ओम भूर्भुवस्सुवः भगवते श्री
सिद्धि बुद्धि शोलाभ सहिताय श्रीमन्महागणपतये नमः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ध्यायामि ध्यान पुष्पम समर्पयामि ध्यान पुष्पम समर्पयामि પછી થોડું ચોખા લઈને આવાહન તો મંદિરના છે આવાહનની જરૂરત નહીં જસ્ટ એક ફૂલની પાંખડી લઈ લો એના માટે આસન ओम पुरुष एवेदगुं सर्वं जदभूतं च भाव्यम् उतामृतत्वशेषाणः जदन्नेनातिरोहति ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री सिद्धि बुद्धि शुभलाभ सहिताय श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः इदं पुष्पासनं समर्पयामि पुष्पासनान्ते एना 4 दफे पानी जल ओम एतानि पाद्यार्घाचमनीयस्तानि यप्रणाचमन गणेशनी ऊपर गणेशनी पगमा गणेशनी हाथमा गणेशनी मुखनी अंदर ओम एतानि पाद्यार्घाचमनीयस्तानि यप्रणाचमनीयानि ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री सिद्धि बुद्धि शोलाभ सहिताय श्रीमन्महागणपतये नमः इदं पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोरर्घ्यं मर्घ्यं समर्पयामि मुखे आत्मन्मात्म्यं समर्पयामि सर्वाङ्गे स्नानं जलं समर्पयामि सर्वाङ्गे स्नानं जलं समर्पयामि पंचामृत ओम पंचनद्यः सरस्वती दिनस्ते ओम पंचनद्यः सरस्वती मपिजन्ते तत्रोतः सरस्वती पंचधा सोदेशः वसरित पयोदधिकृतं चैव मधुच शर्करान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां इदं पंचामृत स्नानीयं समर्पयामि पंचामृत स्नानान्ते પછી जल ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ओम इदं पंचामृत स्नानीयं समर्पयामि पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्ते एक फूलनी पाखડીમાં કંકુ હળદર ચોખા લઈને ગણપતિ પાસે અર્પણ કરી ओम सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि ओम भगवते श्री गणेश अंबिकाभ्यां नमः अर्पण करी પછી પાણી લોટામાં હોય તો બરોબર ના હોય તો ભરી હવે ધીમે ધીમે એના નારદ સ્તુતિથી અભિષેક કરવું છે હા ચમચી બોલ શ્રી ગજાનન ગણપતિ महाराज की जय नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन् नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रं खड्भिर्मासै फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारद पुराणे संकटनाशनं गणपति स्तोत्रं संपूर्णम् गुरुजी प्रसाद लिया હવે જલ લઈને એના સ્નાન કરો ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री सिद्धि बुद्धि शुभलाभ सहिताय श्रीमन्महागणपतये नमः गणपति माटे ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री सिद्धि बुद्धि शुभलाभ सहिताय श्रीमन्महागणपतये नमः शुद्धोदक स्नानीयं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्ते शुद्धाचमनीयं समर्पयामि शुद्धाचमनीयान्ते आज प्लेट છે ને આમાં મૂકી પાણી ભરી એ પ્લેટ જવા દો આની જરૂર છે બસ એ મૂકી દો બસ चल नाराज ओम वसोः पवित्रमसि सतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवसत्वा सविता पुनाद वसोः पवित्रेण शतधारेण शुक्वा कामदुक्षः
ओम नवभिरतन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपमीतं प्रयच्छामि गृहाण गणनायक પછી જે પાવડર હોય ને પાવડર તમારી પાસે છે ને કંકુ હલ્દી એ બધું ચડાવ ઓમ કુમકુમમ કામનાદેભ્યમ કામદમ કામની કામદમ શુભમ કુંકુમેનાર્ચિતો દેવ અતઃ શાંતિં પ્રયચ્છ મે અક્ષતાશ્ચ સુરશ્રેષ્ઠ કુંકુમાક્તા સુશોભિતા મયા નિવેદિતો ભક્ત્યા ગૃહાણ ગણનાયક माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् ओम भूर्भुवस्व फूल ओम विनायकाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम गौरीपुत्राय नमः ओम गणेश्वराय नमः ओम गणनायकाय नमः ओम नानाविध पुष्पाणि समर्पयामि પછી બે ચમચી પાણી બીજા પ્લેટની અંદર ओम धूपम आघ्रापयामि दीपकम समदर्शयामि धूप दीपांते शुद्धाचमनीयं जलम समर्पयामि પછી હાથમાં એક જ એપલ બનાના જે છે ને એ શાલગ્રામ માટે રાખો એપલ ગણપતિ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः दयात ओम भगवते श्री महागणपतये नमः इदं नैवेद्यं समर्पयामि एना पान करके मारो ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा समानाय स्वाहा पांचभि पानी बीजा तांबड़ी मध्य अंदर ओम मध्ये मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुख प्रक्षालनं समर्पयामि करोद्वर्णार्थे गंधं समर्पयामि करोद्वर्णार्थे गंधं समर्पयामि थोड़ो चोखा लईने गणपतिनी ऊपर अर्पण करी दो ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पत्रेक आसीत सौदाधार भूविद्यां देवां तस्मै देवाय हविखा विधेम इदं द्रवदक्षिणां समर्पयामि द्रवदक्षिणान्ते प्रदक्षिणा ओम जानिकानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे मंत्र प्रदक्षिणां समर्पयामि પછી એક ફૂલ સોરી એક ચમચી ની અંદર પાણી લઈ લો એની અંદર ફૂલ કંકુ તમારી પાસે એક બીજી ફ્રૂટ છે ને ઓરેન્જ ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम अभयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात द्वैमा दुर्गपाशन्दो शानमातुराग्रज प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थद अनेन सफलार्घेन फलदोऽस्तु सदा मम इदं सफल विशेषार्घ्यं भगवते श्रीमन्महागणपतये नमः सफल विशेषार्घ्यं समर्पयामि Now take the flower petals, rice in your hand and pray to the Lord Ganesha. Om Vighaneshwaraya Varadaaya Surapriyaya Lambodharaya Sakalaya Jagadhitaya Nagananaya Srutiyana Vibhushitaya Gauri Sutaya Gananatha Namo Namaste ओम लंबोदरम नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारयेषु सर्वदा ओम सिद्धि बुद्धि शुभ लाभ सहिताय श्री गणेश अंबिकाभ्यां नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि પછી એક ચમચી પાણી બીજી પ્લેટની અંદર અને નવકૃતેન પૂજનેન ભગવાન શ્રીમન્મહાગણપતિ દેવતા ગણેશ અંબિકયો પ્રિયતામ નમઃ ગણેશની પ્લેટ લઈને માથે લેવા ओम यथास्थानं प्रतिष्ठापयेत ओम मनोजूद्रयुपदामाजिस्य बृहस्पतिर्जगमे मन्तानुद्वरिष्टं जगगुं सममं ददातु विश्वे देवा स इहमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठा यथास्थानं प्रतिष्ठापयेत बरोबर હવે કલશની પૂજા કલશમાં મારે છે ને રાઈટ હેન્ડ લે આજે લે એની અંદર પાણી છે ને ઠીક છે ओम अद्य वरुण पूजनं चाहं करिष्ये ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः
मूले तस्थितो ब्रह्म मध्ये मातृगणा स्मृताः कुक्षौ तु सागरः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदो ह्यथर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशस्य तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टि करिधा आयां तु देव पूजार्थं दुरित क्षयकारकाः एनी अंदर चार दफे ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु कंकु हळदर फूल चोखा एवं अंदर सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि हळदर बस फूल अंदर जाओ नागरविल पांग में हाथ ले ओम अंबे अंबिके अंबालिके नमानयति कशन ससत सुखा सुभद्रिकां काम्पिल्यवासनीम ओम अद्य ओम पंचफलवान स्वरूपेण तांबूल पत्राणि समर्पयामि पछी श्रीफल लईने ओम श्रेष्ठते लक्ष्मी शब्दन्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम सुनोव्यातम मैखन्निखानां मैखान सर्वलोकम ईशान पछी थोड़ो चोखा ओम मनोजोत्रजुगतामाद्यस्य बृहस्पतिर्जगमिमन्तनुत्वरिष्टं जगगुंशमं विश्वे देवा स इहमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठ ओम वरुणाराध्यावाहित देवताभ्यो नमः ध्यायामि आवाहयामि स्थापयामि स्थापयामि પછી ત્રણ દફે પાણી શ્રીફળની ઉપર ઓમ એતાની પાદ્યાર્ઘાચમનિષ્ટાની પ્રણાચમનિયાની ઓમ ભગવતે શ્રી કલશાધિષ્ઠિત वरुणाराध्यावाहित देवताभ्यो नमः इदं पादयोः पाद्यं हस्तयोरर्घ्यम् अर्घ्यं मुखे आचमनीयम् आचमनीयम् सर्वांगे सुस्नानीयं जलं समर्पयामि પછી જો તમારે પાસે ચૂંદડી છે ને નાની ચૂંદડી હા ઉપર અર્પણ કરી દો ઓમ વસોઃ પવિત્રમસી સતધા वसोः पवित्रमसि सतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवसत्वा सविता पुनाद वसोः पवित्रेण शतधारेण सुखवा काम दुःख પછી કંકુ લઈને ચારો બાજુ તિલક ચાંદલા ओम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदं संपूजयामि दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः यजुर्वेदं संपूजयामि पश्चिमे सामवेदाय नमः सामवेदं संपूजयामि उत्तर पहले चारों बाजू लोटा ऊपर चारे बाजू करो પછી વચ્ચે એના મુખે કરો चारों बाजू चारों वेदनी पूजा પછી श्रीफल ऊपर वरुण ओम पूर्वे ऋग्वेदाय नमः ऋग्वेदं संपूजयामि दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः यजुर्वेदं संपूजयामि पश्चिमे सामवेदाय नमः सामवेदं संपूजयामि उत्तरे अथर्ववेदाय नमः अथर्ववेदं संपूजयामि और फिफ्थ चांगला है ना श्रीफल ऊपर ओम मध्ये अपाम पतये वरुणाय नमः अपाम पतये वरुणं संपूजयामि अभी हाथ में फूल चोखा पकड़ डालो ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय झकासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते पाशपानि नमस्तोभ्यां पद्मनि जीवनायक जावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सुस्थिरो भव ओम भगवते श्री अपां पतये वरुणाय नमः वरुणाराध्यावाय देवताभ्यो नमः कलशा जी पर अर्पण करें कलशा जी ऊपर नीचे हाथ से लोटा उठाओ ओम भो ब्राह्मणाः मम सकल कुटुंबस्य सकल परिवार सहितस्य करिष्यमानाय श्री सत्यनारायण व्रत पूजा कर्मणि अंतर्गतेन आशीर्वचनम अपेक्षमानाय आशीर्वादम अपेक्षमानाय पुण्यम कल्याणम हाथ में पकड़े रखो होल्ड पुण्यम कल्याणम रिद्धिम स्वस्ति श्रीः इति भवन्तु ब्रवन्तु नः ओम अस्तु पुण्याहमस्तु पुण्याहमस्तु पुण्याहम ओम कल्याणमस्तु ओम कल्याणमस्तु ओम कल्याणमस्तु ओम कर्मरिद्धितां 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 ओम आयुष्यमते स्वस्ति आयुष्यमते स्वस्ति आयुष्यमते स्वस्ति ओम अस्तु श्रीः अस्तु श्रीः अस्तु श्रीः अभी जेंटली माथे की लगाओ राइट शोल्डर की लगाओ ओम तदेव लग्नं सुदिदं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव वेद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृयुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दि वर्ष्यामो हृदयस्थो जनार्दनः
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। ओम भगवते श्री ओम भगवते श्री अपांपतये वरुणाय नमः। ओम पुण्याः वाचन देवताभ्यो नमः। अब नवग्रहण यंत्र आगमन अब नवग्रहण ये तो स्नान पछी हाथ में फूल चुका। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम भूर्भुवस्वः साधिदैवत सप्रत्यधिदैवत विनायकादि पंचक सहिताः सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। ध्यायामि ध्यान पुष्पम समर्पयामि। आ तो मंदिરના નિત્ય સેવા હોય તો એની આવાહનની જરૂરત ના। પછી આસન। ઓમ પુરુષય વેદગું સર્વં જદભૂतं જજ ભાવ્યं મૌતામૃતતોષેશાનઃ જતન્નેનાતિરોહતે। ओम इदं पुष्पासनम। ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। पुष्पासनम समर्पयामि। अब पानी थी धीमे धीमे 4 दफे एना ऊपर अर्पण करो। ओम एतानि पाद्यार्घाचमनि यष्टानि पूर्णाचमनियानि। ओम भूर्भुवस्व भगवते श्री साधिदैवत स्वप्रत्यधिदैवत विनायकादि पंचक सहिताः सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। पंचामृत थी थोड़ो 5 ड्रॉप पंचामृत। ओम पयोदधीघृतं चैव मधु च शर्करान्वितं पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। इदं पंचामृत स्नानीयं भगवते श्री साधिदैवत स्वप्रत्यधिदैवत विनायकादि पंचक सहिताः सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। पंचामृत स्नानीयं समर्पयामि। पंचामृत स्नानान्ते एक दफे पानी। ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। પછી ફૂલની અંદર કંકુ ચોખા લઈને નવગ્રહની ઉપર અર્પણ કરી દેવું। ओम सकलोपचारार्थे गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। ओम भगवते श्री साधिदैवत स्वप्रत्यधिदैवत विनायकादि पंचक सहिताः सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। હવે લૂંટામાં પાણી હોય તો સારું, ના તો ભરે ધીમે ધીમે પાણીથી નવગ્રહ મંત્રથી ચમચી। ओम जपा कुसुम शंकासं काश्यपेयं महादुतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधि शंखतुषारागं क्षीरोदारणवशम्भवं नमामि शशनं सोमं सम्भोरमुकुटभूषणं धरणे गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलं प्रणमाम्यहं। प्रियङ्गोकलिका श्यामं रूपेणाप्रथमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं हिमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम्। अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविवर्धनं सिंहकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं। पलासपुष्पसङ्कासं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। ओम भगवते श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। इदं अमृतोदक अभिषेकम अर्पणमस्तु। હવે એના પાણીથી સ્નાન કરાવો, ક્લીન કરીને પેપરના ટ્રી છે ને નાગરવેલની પાન જે પ્લેટની અંદર છે ને આ ઉપર અર્પણ। ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। We worship to the 9 planets because we believe that they unite in this universe. This universe is a kind of a family. This universe, Yes. all 9 planets, including all major planets, Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, and then we have 2 shadow planets, Dragon's Head and Dragon's Tail, Rahu and Ketu.
नारा छड़ी। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देव सत्वा सविता पुनाद वसोः। बीजी वाली पीछे गणी છે મંગી છે પાછળ ગણી છે એ ચડાઈ દો। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देव सत्वा सविता पुनाद वसोः पवित्रेण सतधारेण सुक्वा काम वृक्षः। आपण कर दो चांगला चंदन चोखा। ओम कुम पेपर नॅपकिन છે ને ત્યાં। ओम भूर्भुवस्वः બધા પાવડર उपयोग कर। ओम श्वेत चूर्णम रक्त चूर्णम हरिद्राम कुमकुमम तथा सिंदूरेणार्चितो देव अतः शांतिं प्रयच्छमे। ओम भूर्भुवस्वः भगवते श्री साधुदेव स्वप्रसिद्ध देवत विनायकादि पंचक सहिताः सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। फूल ओम सूर्याय नमः ओम सोमाय नमः ओम भौमाय नमः ओम बुधाय नमः ओम बृहस्पतये नमः ओम शुक्राय नमः ओम शनिश्चराय नमः ओम राहवे नमः ओम केतवे नमः। सकलोपचारार्थी गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। आत्मा फूल चोखा लईने फाइनल नमस्कार करें। ओम सूर्य और फूल ने आज कई कमी बात सूर्यः सौर्यमथेन्दुरोच्च पदवीं सनमङ्गला मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च भूतां शुक्रं सुखं शंशनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यां प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूला ग्रहाः। ओम मम सकल कुटुंबस्य सकल परिवार सहितस्य जन्म कुंडली चंद्र कुंडली वर्ष कुंडली मध्ये सकल अरिष्ट ग्रह प्रभाव निवारणार्थम शुभ ग्रह फल प्राप्त्यर्थम इदं प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। अब नवग्रह यंत्र हाथे ले लो माथे लगाओ। ओम मनो ज्योतिर्जुगतामाजिस्य बृहस्पतिर्जगमिमन्तनोद्वरिष्ठं जगगुं सममं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा यथास्थानं प्रतिष्ठापयेत। अच्छा अब तुम्हारा पास से सोचो चलो मोटी આમાં શાલગ્રામ એક ફૂલની પાખડી અંદર મૂકો ફૂલની પાખડી મૂકીને આ ઉપર શાલગ્રામ શંખ રાખો શંખ आ जाओ। You can take darshan. You can yeah. Namaste. How are you? Good. Good. अभी स्टार्ट हो गया। Still you are on the meeting? नहीं No. Great. Good. Good. चल अभी हाथ में फूल चोखा लेने भगवती लक्ष्मी नो ध्यान। अभी स्टार्ट हो गया क्या? हाँ? सत्यनारायण। No, we are in the middle. अच्छा। Middle. One more hour. ओम जा श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वं सरसिज निलये सरोजहस्ते धवलतरां शुकगन्धमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनुग्ने त्रिभुवन भूतिकरी प्रसीद मह्यम्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। महालक्ष्मीं ध्यायामि ध्यान पुष्पं समर्पयामि। शालग्राम में ऊपर राधा माधव एक रूपकम
વૃંદાવન જાઓ ને તો ત્યાં કેવલ ઠાકુરજીના મૂર્તિ છે, રાધાની મૂર્તિ છે ને, રાઈટ? તો ક્યાં ત્યાં રાધા છે કે નહીં છે? રાધા છે. કેમ કે એમાં વિભેદ નહીં, રાધા માધવ એક રૂપકમ. તો એટલે ભગવાન શાલગ્રામ મહાલક્ષ્મીમાં કઈ ભેદ છે નહીં. પછી ફૂલ ચોખા લઈને ભગવાન શાલગ્રામનું ધ્યાન, સત્યનારાયણ દેવનું ધ્યાન. નેક્સ્ટ શ્લોક ઇઝ ઓલ્સો વેરી કોમન. શાંતાકારમ ભુજગશયનમ. ઓમ શાંતાકારમ ભુજગશયનમ પદ્મનાભમ સુરેશમ વિશ્વાધારમ ગગનસદૃશમ મેઘવર્ણમ શુભાંગમ લક્ષ્મીકાંતમ કમલનયનમ યોગભીરધ્યાનગમ્યમ વંદે વિષ્ણું ભવભયહરમ સર્વલોકૈકનાથમ. ઓમ નારાયણાય વિદ્મહે વાસુદેવાય ધીમહિ તન્નો વિષ્ણુઃ પ્રચોદયાત. ઓમ મહાલક્ષ્મી સહિતાય શ્રી સત્યદેવાય નમઃ. ધ્યાયામિ ધ્યાન પુષ્પમ સમર્પયામિ. શાલગ્રામ ઉપર ઘરે હોય કે મંદિરે હોય આ વાહનની કોઈ જરૂરત હોય. પછી આસન. ઓમ પુરુષ એવેદગું સર્વં જદભૂतं જચ ભાવ્યમ ઉતામૃતત્વશેષાનઃ જગન્નેનાતિરોહતિ. ઓમ મહાલક્ષ્મી સહિતાય શ્રી સત્યદેવાય નમઃ. ઇદમ પુષ્પ આસનમ સમર્પયામિ. પુષ્પાસનમ સમર્પયામિ. પુષ્પાસનાંતે હવે તમે ચમચીથી ઉપયોગ કર્યા ને, હવે ચમચી રાખો. હવે શંખ લઈ લો. રાઈટ હેન્ડમાં શંખ. શંખમાં થોડો પાણી મગનભાઈના હાથમાં. થોડું થોડું એકદમ લિટલ. ઓમ એતાવાન સમહિમાતો જ્યાયાંશ પૂરુષઃ પાદો સવિશ્વા ભૂતાની ત્રિપાદસ્યામૃતં દિવી. ઓમ ભૂર્ભુવઃ ભગવતે શ્રી ભગવતી મહાલક્ષ્મી દેવાય શ્રી સત્યદેવાય નમઃ. ઇદમ પાદયોઃ પાદ્યમ સમર્પયામિ. પછી શંખમાં પાણી લઈને એમાં થોડું ચંદન, થોડું ચોખા, થોડું ફૂલ લઈને અર્ઘ્ય. ओम त्रिपादोर्ध्वोदयत् पुरुषः पादो सेहा भवत् पुनः ततो विखुं विक्रामत शासनान शने अभि. ओम भूर्भुवः भगवती महालक्ष्मी सहिताय श्री सत्यदेवाय नमः. इदं हस्तयोर अर्घ्यम अर्घ्यम समर्पयामि. जावदोपन. Then again water, it is आचमनीयम. ओम ततो विराट जायत विराजो अधिपूरुषः सजातो अत्यर्चित पश्चात् भूमिमथो पुरः. ओम भगवती महालक्ष्मी सहिताय श्री सत्यदेवाय नमः. इदं मुखे आचमनीयम आचमनीयम समर्पयामि. अगेन वाटर. ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्. ओम भगवती महालक्ष्मी सहिताय श्री सत्यदेवाय नमः. श्री सत्यदेवाय नमः. इदम शुद्धोदक स्नानियम समर्पयामि. शुद्धोदक स्नान પછી લઈ લો પંચામૃત. પંચામૃત આમાં સ્ટીલ મેટલ સ્પૂન છે ને, આથી જ અર્પણ કરો. શંખ નીચે પંચામૃત. ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि जन्ति सस्रोतसः. सरस्वती तु पंचधासु देशे अभवत् सरित. पंचामृतं मया नीतं पयोदधे घृतं मधु शर्करया च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्. ओम भूर्भुवः भगवती महालक्ष्मी सहिताय श्री सत्यदेवाय नमः. इदं पंचामृत स्नानियं समर्पयामि. पंचामृत स्नानियं समर्पयामि. पंचामृत स्नानान्ते पुनः शंखोदक शंख little bit water. ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवाल तदसुनाः सेतः सेताक्षो रणस्ते रुद्राय वसुतये कर्णाजामावृत्ता रुद्राण भूरूपाः पार्जन्याः. शुद्धोदक स्नानियं समर्पयामि. शुद्धोदक स्नान પછી શાલગ્રામ ઉપર ચંદન, ચોખા, ફૂલ અર્પણ કરી દો. સકલોપચારાર્થે ગંધાક્ષત પુષ્પાની સમર્પયામિ. ના ના હવે અભિષેક થાય પછી ને. ચંદન, ચોખા, ફૂલ. તમારા ઠાકોરજી પાસે 365 દિવસ
मुरली હોય હાથની અંદર. Yeah. વૃંદાવન જાઓ ને તો 364 દિવસ મુરલી ના મળે, કેવલ આજનો દિવસ મુરલી. શરદ પૂનમ દિવસે ઠાકોરજી મુરલી ધારણ કરે. 364 દિવસ 364 days ઠાકોરજીના પગની દર્શન ના મળે. Yeah. આજે પગની દર્શન, ચરણની દર્શન. એ તીર્થની મહિમા છે. વૃંદાવનમાંથી બહુ ભીડ હશે ને? હવે તો વૃંદાવનમાં 365 દિવસ ભીડ હોય. આજે લોકલ વાળા જે આસપાસના ગાંવ વાળા હોય ને એ લોકો બહુ. ચાલો શું કરીએ? નંદગાંવ બરસાના છે ને ગોકુળ આજુબાજુના ગામ. હવે તો ટ્રાફિકની બી સુવિધા થઈ ગઈ ને, આગ્રા એક્સપ્રેસ હોય. હવે તો દિલ્હીથી સવારે સ્નાન ધ્યાન કરીને 6 વાગે નીકળે, 7 વાગે વૃંદાવન દર્શન કરીને 9 વાગે દુકાન ઉપર. ચાલો હવે શંખ લઈ લો હાથની અંદર. આજે શરદ પૂર્ણિમા છે, ભગવાનની અભિષેક મહાલક્ષ્મી સહિતાય. તો ભગવાનની અભિષેક જે છે આજે શ્રી સૂક્ત शुरू करिए. बोल श्री महालक्ष्मी माता की जय, श्री सत्यदेव भगवान की जय. हरि ओम. ओम हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरत्नस्रजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह. ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषाणहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदनीं श्रेयं देव वहव्ये श्रीरमादेवी जुहतां कां शोष्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहव्ये श्रियं चन्द्रां प्रभाषां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेण स्थितां त्वां प्रणोमि. आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽधबिल्वः तत्सफलानि तपसाण्वन्तो जान्तराजस्य बाह्या अलक्ष्मीः. उपैतु मां देवसखा कीर्तिश्च वर्णासः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे. क्षुत्पिपासामबलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात्. गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करेखणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहव्ये श्रियम्. मनसः काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयतां यशः. कर्तमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्तम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्. आपः स्विद्धानि चिकुल्लितवस्मे गृहे नीचते विमातरं श्रियं वासय मे कुले. आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह. आर्द्रां जहकर्णीं यष्टीं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह. ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमणपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतिं गावो दाश्वश्वारविन्देयं पुरुषाणहं. यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहं सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत. ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्. ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि. ओम सुशान्तिर्भवतु. ओम सुशान्तिर्भवतु. ओम सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु. ओम भूर्भुवस्वः भगवती महालक्ष्मी सहिताय श्री सत्यदेवाय नमः. अमृतोदक अभिषेकम अर्पणमस्तु. अब शंख बाजूમાં મૂકી એક જ એના પર શ્રી સૂક્ત કરવાનું. હા શાલિગ્રામ પર શ્રી સૂક્ત કરવાનું. શ્રી સૂક્ત પુરુષ સૂક્ત બધું. આજે શરદ પૂનમ છે ને. ચાલ હવે આમાંથી એક જ ફૂલની પાકડી લો.
એક જ ફૂલ લઈને એટલે સોંપી દો. કર્યું યા પછી હવે શંખમાં પાણી લઈને એના સ્નાન કરા. જમના જલમાં કેસર થોડી સ્નાન કરાવું શ્યામળા, હલકે હાથે અંગોચો લાડ લડાવું શ્યામળા, અંગોલું છે આપું વસ્ત્રો પીળો પીતા શ્યામળા, તેલ સુગંધી નાખી આપું વાકડિયા તુજવાળમાં, કુમકમ કેરું તિલક સજાવું શ્રીકમ તારા બાલમાં, અલબેલી આંખોમાં આંજુ અંજન મારા સાંભળા, મોર મુકુટ માથે પહેરાવું મુરલી આપું હાથમાં, કૃષ્ણ કૃપાળુ નિરખી દૂધ કટોરા ભરીને આપું પીવો ને વરસામળા, હસ્તી જાવું માટે ઘાટે નાચી ઉઠું તાલમાં, નજર ન લાગે શ્યામ સુંદર ને ટપકા કરી દો ગાલમાં, પગમાં ઝાંઝર રૂંઝો વાગે કંઠે મારા, કૃષ્ણ કૃપાળુ નિરખી સ્વભાવાઈ જો દરબાર, અહીં મારા વાલા પ્રભુ દયા. આમાં હા એક સાથે કરીને હું લઈ લઉં છું, તમે બેસો ને. ગંગા સિંધુ સરસ્વતી યમુના ગોદાવરી નર્મદા કાવેરી સરયુ મહેન્દ્ર તનયા ચર્મન્વતી વેગિકા ક્ષિપ્રા વિપ્રવતી મહાસુરનદી ખ્યાતા ગયા ગંડકી પૂર્ણ જલેન સમુદ્ર સહિતા સ્નાનમ સદા મંગલમ. ओम भूर्भुवस्वः भगवती महालक्ष्मी सहिताय श्री सत्यदेवाय नमः. इदं शुद्धोदक स्नानियं समर्पयामि. शुद्धोदक स्नानान्ते शुद्धाचमनीयं समर्पयामि. शुद्ध आचमनीयान्ते श्रीखंड चंदनम. ओम श्रीखंड चंदनम देव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यताम्. ओम गंधद्वारां दुराधरशां नित्यपुष्टां करेखने ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपाहप्ये श्रियं चोखा. ओम खन्नमे मदंत हवे प्रिया अधोकथा स्तोकत सभानवो विप्राण विषयामति योजानंद्र ते हरिः इदम् अक्षतम्. ओम भगवती श्री महालक्ष्मी सहिताय श्री सत्यदेवाय नमः अक्षतं समर्पयामि. પછી ફૂલ. ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्. ओम एतानि नानाविध पुष्पाणि समर्पयामि. હવે ફૂલની જે છે ને તપેલી આ ओम विष्णवे नमः. ओम लक्ष्मीपतये नमः. एक जना चढ़ो, एक जना हाथ पकड़े. ओम न तो भरी जाए. ओम कृष्णाय, ओम वैकुंठाय, ओम गरुड़ध्वजाय, ओम परब्रह्मणे, ओम जगन्नाथाय, ओम वासुदेवाय, ओम त्रिविक्रमाय, ओम दैत्यांतकाय, ओम मधुरिपवे, ओम तारक्षवाहाय, ओम सनातनाय, ओम नारायणाय, ओम पद्मनाभाय, ओम ऋषिकेशाय, ओम सुधाप्रदाय, ओम माधवाय, ओम पुंडरीकाक्षाय, ओम स्तुतिकर्त्रे, ओम परात्पराय, ओम वनमालिने, ओम यज्ञरूपाय, ओम चक्रपाणये, ओम गदाधराय,
ओम उपेन्द्राय, ओम केशवाय, हंसाय, ओम समुद्रमथनाय, ओम हरये, ओम गोविंदाय, ओम ब्रह्मजनकाय, ओम कैटभासुरमर्दनाय, ओम श्रीधराय, ओम कामजनकाय, ओम शेषशायिने, ओम चतुर्भुजाय, ओम पांचजन्यधराय, ओम श्रीमते, ओम शारंगपाणये, ओम जनार्दनाय, ओम पीतांबरधराय, ओम देवाय, ओम सूर्यचंद्रविलोचनाय, ओम मत्स्यरूपाय, ओम कूर्मरूपाय, ओम क्रोधरूपाय, ओम नृगशेरणे, ओम वामनाय, ओम भार्गवाय, ओम रामाय, ओम हरिणे, ओम कल्किने, ओम हयाननाय, ओम विश्वंभराय, ओम शिशुमाराय, ओम श्रीकराय, ओम कपिलाय, ओम ध्रुवाय, ओम दत्तात्रेयाय, ओम अच्युताय, ओम अनंताय, ओम मुकुंदाय, ओम दधिवामनाय, ओम धन्वंतरये, ओम श्रीनिवासाय, ओम प्रद्युम्नाय, ओम पुरुषोत्तमाय, ओम श्रीवत्सकौस्तुभोद्धराय, ओम मुरारातये, ओम अधोक्षजाय, ओम ऋषभाय, ओम मोहिनी रूपधारणे, ओम संकर्षणाय, ओम पृथवे, ओम क्षीराब्धिशायिने, ओम भूतात्मने, ओम अनिरुद्धाय, ओम अप्रमेयात्मने, ओम त्रिधाम्ने, ओम भूतभावनाय, ओम श्वेत द्वीप निवास्तव्याय, ओम सूर्यमंडल मध्यगाय नमः, ओम सरकादि मुनिध्येयाय, ओम गजेंद्रवर्धाय, ओम नराय, ओम नीलकांताय, ओम धराकांताय, ओम वेदात्मने, ओम बादरायणाय, ओम भागीरथी जन्मभूमि पादपत्नाय, ओम सतां प्रभवे, ओम स्वयं भुवे, ओम विभवे, ओम घनश्यामाय, ओम जगत्कारणाय, ओम अव्ययाय, ओम बुद्धावताराय, ओम शांतात्मने, ओम लीलाधृत नराकृतये नमः, ओम दामोदराय, ओम विराट रूपाय, ओम भूत भव्य भवत प्रभवे नमः, ओम आदिदेवाय, ओम देवदेवाय, ओम प्रहलाद परिपालकाय, ओम श्री भूमि समेत श्री महाविष्णवे नमः, ओम प्रकृत्यै जग्या છે નહીં ને અરે વાહ હાથમાં ફૂલ લઈ લો ઓમ હાથમાં થોડું ફૂલ લઈ લો ओम सेवंतिका बकुल चांपक पाटलाब्जै पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पैः बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वं पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद। ओम भगवती श्री महालक्ष्मी सहिताय श्री सत्यदेवाय नमः। नानाविध परिमल पुष्प समर्पयामि, परिमल पुष्प समर्पयामि। પછી બધા જે પાવડર છે ને તમારી પાસે અબીર ગુલાલ હળદર એ ઉપરમાં છાંટ, ઉપર ઉપર ફૂલની ઉપર। ओम श्वेतचूर्णम रक्तचूर्णम हरिद्राम कुंकुमम तथा सिंदूरेणार्चितो देव अतः शांतिं प्रयच्छ मे। एतानि नानाविध परिमल सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि, परिमल सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि। બે ચમચી પાણી બીજી પ્લેટની અંદર। ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाढ्यो गन्धोत्तमः आघ्रेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीतां धूपम् आघ्रापयामि। ओम साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निना आयोजितं मया दीपकं गृहाण मे देव त्रैलोक्यं दीपकं संदर्शयामि। धूपदीपान्ते शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। नागरवेलના પાન હાથની અંદર લઈ લો, એના ઉપર સોપારી ફ્રૂટ બનાના છે ને આ લઈ લો। ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्मविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना त्वदीयवस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पितं गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद पुरुषोत्तम। ओम इदं ब्रह्मा फलपूर्वकं पूगीफलताम्बूलं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। बीजा प्लेटनी अंदर ओम इदं पूर्वपोषणं जलं समर्पयामि, मध्ये आचमनीयम् उत्तरापोषणं समर्पयामि, उत्तरापोषणं समर्पयामि। हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि, मुखप्रक्षालनं समर्पयामि, करद्वारार्थे गन्धं समर्पयामि। थोड़ो चोखा
ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतसजातः पत्रेक आसीत सौदाधार हृदयां तेमां कस्मै देवाय अविखाविरेम इदं द्रवदक्षिणां समर्पयामि द्रवदक्षिणां ते प्रदक्षिणाम् ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिनः ते खागुं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि इदं मंत्र प्रदक्षिणां समर्पयामि मंत्र प्रदक्षिणान्ते फूल चोखा हाथ में पकड़ी राखो ओम अमोघम पुंडरीकाक्षम नरसिंहम दैत्यसूदनम हृषिकेशम जगन्नाथम वागीशम वरदायकम गुणत्रयम गुणातीतम गोविंदम गरुड़ध्वजम जनार्दनम जनानंदम जानकी वल्लभम जयम प्रणमामि सदा सत्य नारायण मतः परम दुर्गमे विषमे घोरे शत्रुभिः परिपीडिते विविधा आपत्सु दुष्टेषु तथा अन्येषु अपि यद्भयं नामानि एतानि संकीर्त्य ईप्सितं फलमाप्नुयात् श्री सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं प्रभुं लीलया च ततो विश्वं जेन तस्मै नमो नमः ओम ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी सहिताय श्री भगवते श्री सत्यदेवाय नमः इदं प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि एक चमचे पानी बीजी प्लेट ની અંદર अनेन कृतेन पूजनेन भगवती महालक्ष्मी सहित श्री सत्यनारायण देवता प्रियतां नमः नमः बोल श्री सत्यदेव भगवान की जय। गणपति नवग्रह कलशा जी लग गया ना कथा सो हाथ में एक फूल की पांखड़ी पकड़ी रखो ओम श्री सरस्वत्यै नमः ओम ऐं श्री सरस्वत्यै नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत् अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमोऽध्यायः श्री व्यासुवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपुच्छरमुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु ऋषयः ऊचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्स्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामुने सूतुवाच नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापतिः सुरसैः तथैवाह तस्रध्वं समाहिताः। सिंह साहब पढ़ेंगे आइए। The story of Lord Sri Satyanarayana Bhagavan, chapter 1. Once upon a time, while traveling the three worlds, Yogaraj Narad Muni reached Mrityaloka. He saw the human beings suffering immensely. He visited the abode of Lord Vishnu, who alone can release mankind from the suffering. There he met the Almighty Lord Vishnu with 4 arms, having Shankh, Chakra, Gada and Pawan, wearing Tulsi Mala in his neck. He started to pray and requested, "Oh Lord, you are the supreme power. Nothing can touch you. Not even brain or mind can get you. Your power is limitless. You know everything. You help your devotees to overcome their sufferings and sorrows.
Hearing all the pleadings of Sadhu Narad Muni, the Almighty Supreme Lord Vishnu, knowing everything, asked Narad Muni, "Oh Narad, why have you come to me, and what do you want from me? Tell me. I want to hear the same from you." Yogi Raj Narad Muni replied, "Oh Lord, I just went to Mrityaloka, where I saw all kinds of human beings suffering in sorrow due to their previous karma. Oh Lord Almighty, is there no way that their suffering becomes less, or is it possible that they get complete moksha from their suffering? If so, please let us know." The Lord at once replied, "Oh Narad, you have asked a very good question for the benefit of all humankind. To free mankind from all sufferings and to ultimately reach heaven, there is one word and a word, and today I will tell you all about it. Anyone who does Sri Satyanarayana's work and puja in the right way will get all pleasures on earth and will reach his goal." Yogi Narad Muni then asked the Lord, "Has anyone kept this fast before? This work is done on which day and how exactly is it done? Please do let us know all the details." So whosoever does Bhagavan Sri Satyanarayana Ji Puja with Brahman and with his family with all rights and will be relieved of his suffering and sorrow, will be bestowed with increase in wealth and wisdom, will be blessed with children, get overall victory and increased devotion. For this prayer, one requires right banana, tea, milk, churi. After the prayers, all Christians must have prasad and then take their meals together and then sing praise and chant mantras of Lord Satyanarayana. By doing this, their wishes will be fulfilled. This word in Kaljug gives the boon very quickly. This chapter of Lord Sri Satyanarayana Swami Ji Jovalite Sri Skanda Purane Reva Khande Sri Satyanarayana Vrat Kathayam Prathamodhyayah Om Sri Satyadeva Bhagavan Ki Jai. If you are interested, you can come and recite. Read that. Now we can continue. Or you, sir? Okay. Yeah. Okay, you can come in the chapter 3. Just sit down. Continue with the chapter 2. The Lord, Atha Dutiyodhyaya Sutavacha. the Lord said, "O Narad, now I will tell you about the first person who did the fast in a place named Sundar Kashipur. There used to live a very innocent Brahmin. In hunger and thirst, he used to roam for his daily bread. When the loving Lord saw the Brahmin in sorrow and begging daily, he took disguise of an old Brahmin and asked him, 'Oh dear, why are you so sad? Please tell me all about your difficulties. Is there any way I could help you out?' The Brahmin told the Lord, 'I'm a poor Brahmin and I roam daily for bread. Do you know if there is any way to come out of all this sorrow?' The old Brahmin said, 'Lord Satyanarayana Ji grants all the wishes of all the people. Dear Brahmin, that's why if you pray to him and keep his fast, you will overcome all your sorrows and get moksha.' After telling him all the details of the prayer and fast, the old Brahmin, the Lord disappeared. The Brahmin could not sleep that night. He kept thinking of the fast and the prayer which Lord had asked him to do. In the morning, he woke up with the thought that anyhow he must do the prayer and went out for his picture. On that day, the Brahmin got a lot of money from which he bought all the necessary things for the prayer, called his family and did Lord Satyanarayana Ji prayer. By doing so, the Brahmin overcame all sorrows and became rich. From that time onwards, he used to do the prayer every month without fail. In this way, whoever does Lord Satyanarayana Ji prayer will get moksha. Anyone on earth who does this prayer will be relieved from all sorrows. When Narad Muni noticed that the people on earth were eager to know about the other people who kept this fast, he narrated another story. The same Brahman, now a rich person, used to do the prayer every month without fail with his family. Once he was doing his prayer, a woodcutter passed from there. After keeping the bundle of wood outside the Brahman's house, he went in for some water.
The thirsty woodcutter saw the Brahman doing his prayer. He bowed down to the Brahmins and asked him, "Oh Brahman, what are you doing? Please tell me all about it." The Brahman replied, "To grant all the wishes of human being, this fast and prayer is useful. I have acquired all the wealth and fame by doing this prayer of Lord Satyanarayana." After hearing about the prayer and drinking the water, the woodcutter felt happy. He ate the prasad and left for his house. Thinking of Lord Satyanarayana in his mind, he said, "Whatever today I get from selling the wood, I will also do this prayer." So thinking, he kept the bundle of wood on his head and left homeward. On the way, he went roaming in a Sundarnagar for selling the wood. On that day, he got 4 times more money than usual for the wood. Feeling happy, he went and bought all the things necessary for prayer and proceed homewards. On reaching his house and after cleaning it, he called his family and did the prayer with due respect. The reward of the fast was that he became rich and had all the pleasures of life on this earth, and in the end of his life he went to heaven. This chapter of Lord Sri Satyanarayana Swami is over at the Sri Akanda Purane Deva Khande Sri Satyanarayana Vrthayam Dvitiyodhyayah Bol Sri Satyadeva Bhagavan Ki Jai Katha Tritiyodhyayah Pura Chaul Ka Mukho Nama Nirmasin Mahamati Jitendriya Satyavadi Jajo Devalayam Prati Dine Dine Dhanam Dattva Dujana Santokhaya Sudhiha. Now chapter 3 it says Tilam. Chapter 3. You know that, right? Yeah, Mike. Sadhurans Nada said, "O dear people, how now let me tell you another story. There was a king named Volkamuk. He was very wise. He would go daily to the temple and give donations to the Brahmins. His wife was a pious and beautiful lady. At the banks of the Mudashala river, one day when they were doing Lord Sri Satyanarayana's prayer, a wealthy businessman was passing from there. He anchored his boat and went up to the king and asked him, "O king, what are you doing with so much bhakti? I wish to know. Please tell me all about it." The king replied, "O merchant, I am praying to the great Almighty, the boon giver, Lord Satyanarayan for a son." The merchant, on hearing this, requested the king to tell him all about the fast and prayer, as he was childless too. The king told him the full details of the prayer and fast. After hearing all the details, he decided in his mind to keep this fast. The merchant then left homewards. On reaching home, he told his wife, Leela, all about the fast and prayer and said, "We will do this fast when we get a child." One day, with the grace of Lord Satyanarayana, his wife became pregnant. In 10 months' time, she gave birth to a beautiful daughter. They named her Kalavati. Days passed by. One day, Leelavati slowly and sweetly reminded her husband about the prayer and fast and requested him to fulfill his promise. The merchant told his wife that during the time of Kalavati's wedding, it would be easy to observe the same, for at the moment he was busy in his business. So saying, he left for his business trip to various villages. Kalavati grew up to be a beautiful girl. When the merchant saw that his daughter was of marriageable age, he called the matchmaker and requested him to search an equal match for his daughter. Hearing the merchant's request, the matchmaker reached Gajanagar. From there, he brought the proposal of a young, handsome boy. The merchant liked the proposal, for the boy had all the good qualities too. He then spoke to the boy's parents and fixed his daughter's marriage. The marriage was done with all of the religious ceremonies and rituals. Unfortunately, the merchant forgot all the promise to do the Lord Satyanarayana's prayer and fast. The Lord got angry at the false promise made by the merchant. The merchant, after a few days, left for his business trip with his son-in-law. They anchored their boat in a beautiful village named Ratanpur. In those days, King Chandraketu used to rule the village. The Lord was angry with the merchant for the false promise made by him, so he wanted to teach him a lesson. One day, the thieves robbed the wealth of the king, and they went and stayed where the merchant was staying. Seeing the guards following them, they left all of the loot over there where the merchant was staying and hid themselves. When the guards reached the merchant's place, they saw all the king's wealth. Thinking them to be robbers, they handcuffed the merchant and his son-in-law, and then took them to the king and told him that they were responsible for the theft. The king, without questioning or listening to them, ordered to put them in a dark cell. Due to Lord Satyanarayana's Maya, nobody heard them. Even their wealth was confiscated by the king. At the merchant's house, the thieves robbed all their wealth
and his wife and daughter had to beg for their daily bread. One day, begging for food, Galavati reached a Brahmin's house where at the time Lord Satyanarayana's puja was going on. After listening to the prayer and taking the prasad, she left for home. By that time, it had become dark. Lilavati was worried. She asked her daughter Galavati, "Why are you so late?" To which Galavati told her mother, "Oh mother, today in a Brahmin's house I heard a prayer. By doing this prayer and fast, all your wishes get fulfilled." On hearing this, Lilavati started doing all the preparations for the prayer of Lord Satyanarayana. She did the fast and prayer and asked the Lord for forgiveness and prayed that her husband and her son-in-law should return home safely. Return home. Very good. Interesting. Lord Satyanarayana was. Lord Satyanarayana was pleased with the prayer and the fast. One day he told the king Chandra Ketu in his dream, "O king, you must release the merchant and his son-in-law from the dark cell. Tomorrow morning, give them their wealth and set them free. If you do not do so, your kingdom will be destroyed." In the morning, the kingdom called the poor people and told them about the dream. The poor people, after hearing about the dream, came to the conclusion to free the merchant and his son-in-law. They asked the guards to bring prisoners from the dark cell. King Chandra Ketu gave them good clothes, all their wealth, and plus some more, and set them free. The king told them that due to their wrongdoing, they had to undergo this suffering. But now that there was nothing to fear, they could go back home. They bowed to the king and left homewards. This chapter of Lord Sri Satyanarayana Swami is over. It is Sri Asami Purane Devakhande. Sri Satyanarayana Prathayam Bhaktityodhyaya. Bol Sri Satyaneva Bhagavan ki jai. Atha Chaturthodhyaya. Now chapter 4. Suji says the merchant prayed first and then gave some wealth to the Brahmin before starting his journey homeward. When they went a little further, Lord Satyanarayana wanted to test them. He took the disguise of an old man and went up to the merchant and asked him, "What is in your boat? Give me a little from there." In his ego and pride, the merchant replied, "Oh, old man, we have nothing in our boat except hay and leaves." On hearing such harsh words of the merchant, the Lord said, "Your words will be true." So saying, he went from there and sat on the bank of the river. When the Lord went away, the boat started to rise higher in the water. The merchant was surprised at this. When he went to check in the boat, he saw that his boat was filled with leaves and hay only. Seeing this, he fainted. When he came to his senses, he was very much worried. He said, "How could this happen?" At this, his son-in-law told him, "Do not cry over this. All has happened because you spoke harshly to the old man and lied to him. Still, Nothing is lost. Still nothing is lost. You could go back to him and ask for forgiveness, and he will set everything right." The merchant, after hearing the words of his son-in-law, went in search of the old man. He bowed down before him and with respect said, "O Lord, please give me for the false, harsh words that I have spoken to you." So he bowed down with tears of sorrow in his eyes. The Lord saw the merchant in his state of sorrowness and crying for forgiveness. He said, "Do not cry. Listen to me, O foolish person. Due to your false promise, you have seen all this sorrow and suffering." On hearing the Lord say this, the merchant said, "O Lord, nobody can recognize your Maya, not even the God or the Brahmins know your ways or forms. I promise that I will pray to you." So saying, he asked for forgiveness. He said, "Please forgive me and let my boat be filled with wealth once again like before." On hearing the merchant's words filled with bhakti, the Lord was happy and he fulfilled his wish. When the merchant mounted his boat and saw it full of wealth again, he thanked the Lord and said, "With Lord Satyanarayana's grace, my wish is fulfilled. When I reach home, I will do his prayer and fast so that he left the homeward." When the merchant saw that his hometown Ratnapur is nearing, he sent a messenger in advance to his house to inform his wife and daughter of his homecoming. The messenger, on reaching the merchant's house,
bowed down to the merchant's wife and gave them the most awaited news that the merchant and his son-in-law have reached Ratanpur. Lilavati had just finished doing the Satyanarayana Puja. She told her daughter to finish doing the prayer and then come and receive her husband and her father. Kalavati finished doing her quickly and without taking the prasad left to meet her husband. The Lord got angry at her behavior, so he drowned her husband with the boat. When Kalavati did not see her husband, she was shocked and she fainted on the floor. On seeing his daughter in this state of affairs and sudden disappearance of the boat, the merchant was shocked. He prayed to Lord Satyanarayana and asked for his forgiveness and prayed to the Lord to take them out of this difficulty. The Lord then made an announcement, "O merchant, your daughter in a hurry to meet her husband has left my prasad, hence you cannot see her husband. Now when she goes back and takes the prasad with due respect and then returns, only then she will see her husband." On hearing the voice, Kalavati ran home, ate the prasad, and came back and met her husband. When the merchant saw this, he was very happy. The merchant then did Lord Satyanarayana's prayers and fast with his family every month. Finally, he had all the pleasures of life, and after death, he went to heaven. This chapter of Lord Sri Satyanarayana Swami Jivariti Sri Askanda Purane Reva Khande Sri Satyanarayana Vrtkathayam Chaturtho Adhyaya. Bol Sri Satyadeva Bhagavan ki Jai. Aha Panchamodhyaya. Now this is the last chapter. Chapter 5. Suti said, "O people, listen further to another story. A king named Tunga in a city to his subjects, but he had to suffer a lot due to the disrespect he had shown to the prayer of Lord Sri Satyanarayana ji and his prasad, which he did not accept when it was offered to him. One day, when hunting in a forest, he sat down under a tree. There he saw a few villagers doing prayers of Lord Sri Satyanarayana ji. The king saw all this, but due to his false ego, neither did he join them nor bow down to the idol of the Lord when the villagers gave him the prasad. He did not accept it and went away from there." Then what happened? So when the king reached his kingdom, he saw that everything was destroyed and all his 100 sons were lying dead on the floor. The king realized that this had happened all due to his false ego. So thinking, he started walking towards the place where the villagers were doing their prayers. There with them, he did the prayers of Lord Sri Satyanarayana ji and had the prasad and charnamrita and put it in all his sons' mouth. By doing this, all his sons became all right. He got back all his wealth and comforts of life, and finally, in the end, after he died, he went to heaven. Anybody who keeps this fast with full faith and recite the prayers of the Lord Sri Satyanarayana ji, all his wishes will be fulfilled. With the grace of the Lord, he will get eternity. The wealthless will receive wealth and will go to heaven and finally will come out of the circle of the birth and death. In this way, whoever does Lord Sri Satyanarayana's prayer will be free from all sorrows and will ultimately reach heaven and get moksha. This chapter of Lord Sri Satyanarayana Swami is over. Iti Sri Askanda Purane Reva Khande Sri Satyanarayana Vrtkathayam Panchamo Adhyaya. Sri Satyanarayana Deva ki Jai. Achyutam Keshavam Sri Ramanarayanam Krishna Damodaram Vasudevam Bhade Sridharam Madhavam Sri Gopika Vallabham Janaki Nayakam Sri Ramachandram Bhade Hare Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare. Bol Sri Satyadeva Bhagavan ki Jai. Sri Mahalakshmi Mata ki Jai. If anyone wants to sing any bhajans, the bhajan chala.
લૂંટી લીધો શ્યામ તને લૂંટી લીધો રે કૃષ્ણ કનૈયા તને લૂંટી લીધો રે એની બનીને તને દ્રૌપદીએ લોટ્યો પાટો બાંધીને તને બાંધી લીધો રે કૃષ્ણ કનૈયા તને લૂંટી લીધો રે સાળો બનીને તને અર્જુને લોટ્યો સારથી બનાવી તને બાંધી લીધો રે કૃષ્ણ કનૈયા તને લૂંટી લીધો રે ભજન ગાય તને નરસિંહે લૂટ્યો ઊંડી લખાવી તને બાંધી લીધો રે કૃષ્ણ કનૈયા તને લૂંટી લીધો રે દાસી બનીને તને મીરાએ લૂટ્યો પીવડાવી તને બાંધી લીધો રે કૃષ્ણ કનૈયા તને લૂંટી લીધો રે ભજન રાખી તને નરસિંહે લૂટ્યો ટેક રાખીને તને જલારામે લૂટ્યો વીરબાઈ સોંપીને તને બાંધી લીધો રે કૃષ્ણ કનૈયા તને લૂંટી ધીરજ રાખીને તને શબરી એ લૂટ્યો બોર ખવડાવી તને બાંધી લીધો રે કૃષ્ણ કનૈયા તને લૂંટી લીધો રે ભજન ગાય તને ભક્તો એ લૂટ્યો પ્રસાદ ખવડાવી તે તો રાજી કર્યા રે કૃષ્ણ કનૈયા તને લૂંટી લીધો રે એકદમ કૃષ્ણ કનૈયા તને લૂંટી લીધો કેટલું મોડું થશે પછી બનાવીશ ખાઈશ તારે ભગવાન ધાડાવે પછી નહીં ખાવું ત્યાં હું 2-2.5 વાગે પછી ખાવા છું ને ગ્રહણ નહીં પછી ના ખવાય ગાબેન બજે चले हनुमान आए श्री राम जी की धूम मचाए चले हनुमान आए श्री राम जी की धूम मचाए धूम मचाए ऐसी धूम मचाए धूम मचाए ऐसी धूम मचाए सुन कर आए रघुराए श्री राम जी की धूम बचाए चले हनुमान यहाँ आए श्री राम जी की धूम मचाए श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम चले हनुमान यहाँ आए श्री राम जी की धूम मचाए गंगा जी आए यमुना जी आए गंगा जी आए यमुना जी आए त्रिवेणी संगम लाए श्री राम जी की धूम मचाए चले हनुमान यहाँ आए श्री राम जी की धूम मचाए चले हनुमान यहाँ आए श्री राम जी की धूम मचाए श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम रघुपति राघव सीताराम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राजा राम चले हनुमान यहाँ आए श्री राम जी की धूम मचाए ब्रह्मा जी आए विष्णु जी आए ब्रह्मा जी आए विष्णु जी आए शिव शंकर डमरू बजाए श्री राम जी की धूम मचाए चले हनुमान यहाँ आए श्री राम जी की धूम मचाए श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम दास त्रिभुवन हरि शरणन में दास त्रिभुवन हरि शरणन में
राम के यश गुण गाए, श्री राम जी की धूम मचाए। चले हनुमान यहाँ आए, श्री राम जी की धूम मचाए। चले हनुमान यहाँ आए, श्री राम जी की धूम मचाए। चलवा दो अभी बाहर से। चलो शुरू हो जाए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर बिमल जश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया राम जय जय राम। जय हनुमान। तुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ ध्वजा विराजे पूज्य जनेऊ सा। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे अस कड़ी श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित यम कुबेर दिक्पाल जहाते। कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए रजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेरि मुख माहि जल दिलांगी गए अथर जनाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जप नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव नित्य दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पास रघुपति के दास। तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता कीर्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाम। जो शतवार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख हो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडे। पवन तनय संकट हरणा
મંગળ મૂર્તિ રૂપ રામ લખન સીતા સહિત જય બસો સુરભૂપ શ્રી રામ પવન સુત હનુમાન કી જય ઉમાપતિ મહાદેવ કી જય બોલો ભાઈ સબ સંતન કી જય સદગુરુ ભગવાન કી જય રાધા કૃષ્ણ ચંદ્ર તો 12 વાગે રાખો, કોઈ આવી જાય કે હવે આરતી કરો તો કઈ મન કીધું કઈ દો ગ્રહણ એમ તો ગ્રહણ હતું ગ્રહણ બધે બધે બંધ થઈ ગયા ઇન્ડિયા. હા, ઇન્ડિયા તો પછી બોલે આ અમેરિકા છે. ગ્રહણ અહીંયા લાગે છે એટલા માટે ગ્રહણ તો સાંજે છે ને, વેદ લાગી જાય પછી ખવાય નહીં. 8 કલાક પહેલા. હા ત્યારે પૂજા કેટલા પતી ગયું. ચાલો જમ એના છે સ્પેશિયલ એક જમવા પધારે એક ગાસ અચ્છા સત્યનારાયણ દેવ દયાળુ પ્રભુ સત્યનારાયણ દેવ સત્યનારાયણ દેવ દયાળુ પ્રભુ સત્યનારાયણ દેવ દૂધનો તોકન સાર કર્યો છે. અહીંયાથી તો બધું બરોબર છે. અહીંયાથી બધું બરોબર છે. સાર કર્યો છે. આરોગો સત્ય દેવ દયાળુ પ્રભુ સત્યનારાયણ દેવ સત્યનારાયણ દેવ દયાળુ પ્રભુ સત્યનારાયણ દેવ સ્વાદિષ્ટ સુંદર મેવો સુધાર્યો સ્વાદિષ્ટ સુંદર મેવો સુધાર્યો વાલ ધરીને વિવેક દયાળુ પ્રભુ સત્યનારાયણ દેવ સત્યનારાયણ દેવ દયાળુ પ્રભુ સત્યનારાયણ દેવ મંડપ રચ્યો શોભિત સારો મંડપ રચ્યો શોભિત સારો પુષ્પ સુગંધી મેં દયાળુ પ્રભુ સત્યનારાયણ દેવ સત્યનારાયણ દેવ દયાળુ પ્રભુ સત્યનારાયણ દેવ કલયુગે તમો સત્ય કહેવાણા કલયુગે તમો સત્ય કહેવાણા કરો છો કુશળ ક્ષેમ દયાળુ પ્રભુ સત્યનારાયણ દેવ સત્યનારાયણ દેવ દયાળુ પ્રભુ સત્યનારાયણ દેવ ભક્તાધીન પ્રભુ આપ કહેવાણા ભક્તાધીન પ્રભુ આપ કહેવાણા ભક્તો કરે નિત્ય સેવ દયાળુ પ્રભુ સત્યનારાયણ દેવ સત્યનારાયણ દેવ દયાળુ પ્રભુ સત્યનારાયણ દેવ દાસના દાસની એવી વિનંતી દાસના દાસની એવી વિનંતી વ્રત કરેલું બહુ છે દયાળુ પ્રભુ સત્યનારાયણ દેવ સત્યનારાયણ દેવ દયાળુ પ્રભુ સત્યનારાયણ દેવ શ્રી સત્યનારાયણ દેવ કી જય.
आरती करिए चालू करायचे પગે લાગવું તમને चलो ना आरती करिए આરતી કરો આરતી કરો વિજેશભાઈ નવરાત્રી વાળા આવવાના છે એના કઈ પેપર પ્રોડક્ટ Yeah, I just got the message. You got the Yeah, message, Deepak bhai coming to pick up. We have all the supply this शुरू week. करिए So, ओम एकागुं भावे प्रजननं देवसुतसवीरगुं सर्वगणगुं सुसरेयात्मसनितजा सरिपतु परिलोकसम्य भयसनि अग्नि प्रजां बहुलां मे सर्वोपन्नं पयोदे पूर्वस्मासु भक्ता ओम जय स्वामी जय
Om Jaya Jagadish Hare Om Purnima Paramahama Tumantarayami Swami Tumantarayami Parama Parameshwara Parama Parameshwara Tumasavati Swami Om Jaya Jagadish Hare Om Karuna Kedavara Tumapalana Karata Swami Tumapalana Karata मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो बरसा ओम जय जगदीश हरे तुम मोहे करो सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति सभी मिलऊ Om Jaya Jagadish Hare Dinavanto Dukharata Tumara Sapate Swami Tumara Sapate Apane Hata Uthamu Karuna Sabhatamu Dhara Paramiti Om Jaya Jagadish Hare Vishaya Vikara Vikaro Kakaro Devam Swami Kakaro Devam Sata Bhakti Bhagavu Sata Prema Bhagavu Sanati Deva Om Jaya Jagadish Hare Amana Sava Kuch Hai Tera Swami Sava Kuch Hai Tera Tera Tujhko Arpana Jala Mera Om Jaya Jagadish Hare Om Jaya Jagadish Hare Swami Jaya Jagadish Hare Om Jaya Jagadish Hare Ram Tamam Bhavani Saitam Namami Mangalam Bhagavan Mangalam Mangalaya Sarvamangalamangalye Shive Sarvamangalaye Narayani Namo Narayani Namostute Narayani Namostute Kani Papani Jamantarani Ani Sarvani Nashyantu Pradakshinani Pade Pade Bhagavane Om Pranaya Swaha Om Apanaya Om Dhyanaya Om Udanaya Om Samanaya Swaha Om Sahanavatu Sahano Bhunaktu Sahaviriyam Karavavane Tejasvinavadhitamastu Ma Vidushavahai Om Shanti 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 Om Purnamah Purnamidam Purnam Purnamudachyate Purnasya Purnamaya Purnamevavashyate Om Shanti 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 Sarve Bhavantu Sukhinan Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kasyat Dukha Bhavet
बोल श्री गजानन गणपति महाराज की जय, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री अम्बे माता की, श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री गिरिराज धरण की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री श्याम रामचंद्र भगवान की, श्री महालक्ष्मी माता की, श्री सत्यदेव भगवान की, श्री उमापति महादेव की। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। Thank you everyone. We have Mahaprasad downstairs.